Muy buenos a todos. Bienvenidos una vez más al castillo de Lord Guzmán. Bienvenidos al episodio 11 de Vampyr. Vamos a arrancar el gameplay y espero que lo disfrutéis tanto como yo estoy disfrutando la serie. Así que vamos a arrancar el tirón. Suena un poquito fuerte, con lo cual yo creo que voy a optar por la técnica bajar un poco el volumen de los cascos, porque de verdad suena muy fuerte, tremendamente fuerte. Me bajo un poquito el volumen porque en el hospital, creo recordar. Creo que ya lo hice el otro día. Sí, sí, sí. Placa. Pembroke is so lucky to have Dr. Reed. I met him. ¿Te has alimentado de ese pobre infeliz? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. La acusación era cierta. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady. The blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Soy Vampiro. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No,
You are now an Ekon, and that you shall remain. Un Ekon es un vampiro. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Usted es una Ekon también. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. ¿Qué me dice de la voz que hay en mi cabeza? I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. ¿Es usted mi creadora? Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Porque esto podría ofender a alguien. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. ¿Por qué cree usted que me abandonó? I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. ¿Cómo lo hacemos? I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Podría ser un error. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. ¿Qué me dice de Londres? ¿Cuántos vampiros hay en la ciudad? Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. La persona que me atacó era un... Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? ¿A qué se refiere? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. ¿Y el resto? ¿Hay algún vampiro más cordial? Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play.
ha ocurrido algo. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. ¿A qué le tiene tanto miedo? What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. La gripe española ha provocado todo The esto. Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Algo peor que la gripe española. He conocido a varios cazadores de vampiros. De hecho, he eliminado a 12 hermanos. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Antaño gloriosa. Once glorious, but still dangerous. Es peligrosa. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Es una secta. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Sobre mi señora. ¿Cuántos años tiene? I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. ¿Quién le otorgó la eterna juventud? And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Esa no es toda la verdad. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Swansea la deja matar. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Nadie ha sospechado nunca de usted. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Conoce la hermandad. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. ¿Por qué me salvo? Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. Un escal. What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Así que William no me creyó. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient.
for raiding anywhere else in the East End. Vale, no te puedo analizar la sangre, es algo que me imagino que lo tendré que hacer en mi habitación / refugio. Vamos a analizar. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scows. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Mira qué mala cara tiene. Tiene cara de necesito dormir, necesito alimentarme. Bueno, vamos a hablar con el doctor. Evening, Edgar. Buenas noches, Could I get your Edgar. professional Necesito de su opinion? opinión profesional. Please speak. But I have something important to tell you. This strain of flu, Estrago que está causando it's very la different gripe from the one I saw in es diferente Europe. a cualquier cosa que It's haya downright visto en Europa. peculiar. Es algo extraño, Really? cuando menos. What makes you say that? He analizado la sangre. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ Pero sus greatly. efectos difieren The grandemente. London strain is El different brote de from the Londres es continental one. diferente al continental. This is very interesting. Did you find something else? Así es. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, Hay demasiadas cosas but it que is desconocemos. spreading and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. Podemos perder toda la But ciudad. Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? ¿De qué está hablando? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Ya lo he I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. continuado más. Thank you for your time. Gracias por su atención. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? Sí, I'm afraid it's your sister. My sister. mi hermana. She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. Entiendo. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences.
creo que iré a ver cómo entierran a mi hermana. Sería lo más lógico. Por otra parte. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Tengo que ir al cementerio y recordad que en el cementerio ya empieza a ponerse la cosa seria. Pica la cabeza. ¿El refugio? Vale, el refugio tiene salida por arriba. El refugio. Get away, son! Don't touch me with your...
Mierda. Una carta de petición. Help! Some damn strangers are attacking me! ¿Quién es usted? What happened? Who are you? It's all right, No se sir. preocupe, señor. Ya está. You're safe now. A fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? ¿Qué está haciendo This aquí? place is Este lugar not no es safe. seguro. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be Qué alive. suerte. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Tía. You had better return to Whitechapel without delay. It will be safer there. Safety isn't really an issue in Whitechapel, because you never are, never have been. The old place is falling to pieces. But thank you for the advice, sir. Adiós, amigo. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me. For I have never been loved. No había muchas conversaciones que mantener con él. Así que... La música cada vez que sentencias a alguien se pone un poquito ahí... intensa. La verdad es que no lo iba a sentenciar, pero lo habíamos visto que no me aportaban nada en la trama y necesitaba experiencia, así que, bueno, pues experiencia. Bendita experiencia que luego nos puede servir para mejorar nuestro personaje. Y solo lo hemos hecho 2 veces. Pero de vez en cuando.
curar alguna de las enfermedades de Whitechapel, pero es que creo que las enfermedades de Whitechapel son chungas, porque no tengo tratamiento, básicamente. Ahora le echaremos un vistazo a ver si podemos tratar a alguien. It's locked, all right. Si lo encuentro le puedo dar el tratamiento y a tomar por culo. Lo mismo que a este hombre. Incluso al cura. Pero para neumonía y para neuralgia creo que no tengo nada. Creo que no. Pero bueno, puedo curar a 3. A esos 3 por lo menos sí. Hemos sentenciado a este. Y luego aquí hay alguien que no sabemos quién es. Y aquí hay alguien que tampoco sabemos quién es. O sea que el barrio... One way or another. Please, Joe. How long have we known each other? Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Do you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Goodbye for now, Mr. Lewis. Vale, ya le hemos dado a este buen hombre, que este es... recuperando. Vale, me falta este, que lo tengo enfrente. Y al periodista, que este tío no le puedo curar a 5. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. You again? What do you want this time? Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Please, take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Goodbye, Mr. Peterson. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Vale, vamos a buscar al periodista. Suele moverse por aquí. How am I supposed to interview them? Good evening, Doctor. Can I help you? Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught you in my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Vale, guay. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Vale, eso me da otro 25 de experiencia. Vale, pues ahora sí que nos vamos a meter en un lugar complicado. Porque vamos al cementerio. Y en el cementerio... ¡Ah!
Sácale ahí, animal. Joder, el sacerdote. Joder, con el sacerdote de los cojones. Me pilla por la espalda. Joder, este barrio está muy poblado de piña. Cabrones son, tío. Tendría más un refugio por aquí. Este barrio es jodido. Del cementerio. A ver, el cementerio está aquí. Sí, me estoy alejando. Para ir al cementerio hay que ir a la de Dios. La de Dios. Vale, no, hay que ir aquí. Pues va a haber que enfrentarse a ese cabronazo que es peligroso. Tela. Pero lo suyo sería pillarlo solo, pero es que yo creo que no lo vamos a pillar solo ni de coña. Por aquí. Venir.
grandes, ¿eh? De pastillas. Bueno, vamos recuperando un poquito. Estamos pillando experiencia por un tubo. Pero qué bien me vendría tener aquí un escondite del tipo que sea, tío. Sangre vigorosa, qué trabajito va a costar ir a ver el entierro de mi hermana. Casi 1000 puntos de experiencia y a lo tonto, sin hacer nada del otro mundo. Pero esto no, callejón sin salida, todo conduce al cura otra vez. Cabrón del cura. Bueno, no sé si es un cura o un cazador con fe. Después dice, no se permite el lenguaje en YouTube así, pero que yo. Tía. ¿Dónde cojones estoy? Ya no sé ni dónde estoy, tío. Joder, antes que me han mandado a tomar por culo, ¿no?
cazadores son peligrosos de cojones. Saliéndome del distrito, tío. Nada fácil llegar a... Pero nada fácil, ¿no? Entre cazadores, Vampiro chulo, cazadores, la madre que nos parió. Mira, hay que estar barrio suave. De nivel 16. De nivel 13. Muy bien voy. Muy bien voy. Cuando me ataca el cura este que tiene fe, pues ya paga. Eso, tú entretenlos. Dale caña a ese. Stay back, please. Vete. Corre. Pero corre. Ve lo que viene siendo huevo, chavales. Trucos de jugador con muchos años de experiencia en este tipo de juegos. Sales de la zona, dejan de seguirte. Es el típico fallo de cualquier juego de este tipo. Algo que evidentemente nunca pasaría. Voy por el sacerdote. Es el único que me interesa. Away with you! Joder, cabrón. Pues no necesito yo nivel para derrotarte a ti, macho. Pues necesito llegar aquí con nivel 88 mínimo. Porque estaba medio muerto, solo te tenía que dar 3 guantas. Y me has matado aún así. No sé si es que el primo chico de Rambo. Me voy, paso de ustedes. God walks with me. Usa la fe. Ya te aburrirás de usarla. Búscame.
Espérate que tengo que beber sangre. Es de mala educación molestar a alguien cuando está comiendo. ¡Quieto ya, coño! ¡Quieto ya! Llegué al cementerio. Que si algo chungo tiene que pasar, dar por hecho que eso chungo que tenga que pasar va a pasar. My mother would die if she were to see me in this state. I must wait. Eso que ve con la puerta, tío. Una fórmula extraña. I can't believe I'm doing this. Hay que hacerlo, tío. Hay que alimentarse. ¿Cómo coño entro entonces en el cementerio? ¿Cómo puedo ver el entierro de mi hermana? Alguien está pidiendo ayuda. Dime que esto es un refugio, porque es que como eso sea así, de cómo lo vuelvo al diseñador del juego, ¡Ole! ¡Ole! Es lo mejor que has hecho desde que creaste el juego, chaval. Ponerme un refugio aquí. ¡Oh! ¡Maravillosísimo! Vamos a coger experiencia, ¿no? Aquí está la cosa más apretada que los tornillos de un submarino. Esto vale tela, ¿no? Y esto, otros 1000. La hostia. Vale, 10 médicos. Darle salud a la cosa, que está el tema. Todo lo que sea ir subiendo este tipo de cosas, bueno, y tengo otros 200 que gastarme, pero ya veréis que narices me los gasto. Más experiencia. Sentenciado. Mierda, coge un resfriado a la muchacha. Eso por quedarse en la calle. Este está a punto de morirse y este también. Esta está agotada. Esta sí le puedo curar. Albert sí le puedo curar el agotamiento. Otra vez os había agotado. Joder, vaya dos, colega, vaya dos. ¿Y aquí qué tal? ¿Sepsis? ¿Tienes sepsis? Hay cosas que sí puedo
curar. A esta mujer le puedo curar el resfriado. Y a estos dos le puedo dar otra vez tratamiento de agotamiento, pero macho, ya es... Ole, ¿qué tenemos? Cefalea, migraña. Cefalea voy a hacer 2. Neuralgia, que también me hace falta. Mínimo 2 de agotamiento. De resfriado tengo 3, tengo bastante. Bronquitis también tengo. De anemia tengo una, vamos a hacer otra más. Y me faltaría hacer sepsis. Que de eso está la cosa más complicada. Bueno, a ver lo que tenemos por aquí. Vale, ahora sí. Vale, ahora, me voy a llevar un capítulo haciendo tratamientos. Sí, ya lo sé. ¡Ole! Vale, ya la tengo de nivel 3, además, a lo bestia. Señor, y eso no me da experiencia, tío. Debería. Balas. Oh my God. Curas que hacer, porque lo que pasa es que no tengo tiempo para ponerme puff, no, si llevo una hora, hay que dejar el capítulo ya. Hay que ver si puedo acceder al cementerio de alguna de las maneras, por algún sitio, y si no, directamente dejar el capítulo y volver, no sé, en un par de días y seguir viendo en un par de días qué podemos hacer, sobre todo porque tenemos que ir a Whitechapel a dar medicamentos y al hospital, o sea, tengo que dar un montón de medicamentos. Pero por el trabajito que me ha costado llegar hasta aquí, irme ahora. Mother, why have you come here? This is proving far worse than I imagined. Avery, I leave you to care for my mother. I'm in no state to comfort her. Avery, I leave you to care for my mother. I'm in no state to comfort her. Mother, why have you come here? This is proving far worse than I imagined. No era así.
Vínculo social, ni idea. Es que no sabemos quién es. A ver. Antes, si usabas tus My mother poderes, would die if she were to see me in this state. I must wait. debo guardar, pero ¿guardar qué? Es que además me dice que tengo que ir a 85 metros. 80. ¿Qué ha pasado aquí? Me dice que tengo que bajar aquí. Claro, es una putada porque... Ahí alguien dice socorro, que alguien me ayude, pero es que no puedo ir a ningún lado, tío. Tendré que volver a leer. Tendré que volver a fijarme en las guías. Mother, why have you come here? This is proving far worse than I imagined. Avery, I leave you to care for my mother. No tengo ni idea. I'm in no state to comfort her. No tengo ni idea de lo que hay que hacer ahora mismo. Lo vamos a dejar aquí y volveré en el siguiente. He hecho curas suficientes como para recorrer en el siguiente capítulo Whitechapel y el hospital y empezar a repartir curas arriba y abajo y a ver si así pues equilibramos un poquito todo el mal que hacemos, ¿no? Siendo vampiros, ¿no? Pero voy a intentar averiguar qué cojones, porque no sé lo que hacer, porque estoy en el cementerio. No sé lo que hacer aquí, ¿vale? Así que intentaré averiguarlo. Y una vez que tenga claro lo que tengo que hacer, pues seguiremos adelante, ¿de acuerdo, chicos? Así que si os gusta, hacérmelo ver y nos vemos en el siguiente episodio, que será el 12. Hasta pronto. Chao.